به خاطر از آمدیم که ما حکومت استبدادی نمیخواهیم، ما حکومت ایستای پاکستان نمیخواهیم. اونا در جنگ داخلی کشور ما مداخله میکنن. ما به خاطر حمایت از خانم آمدیم، ما به خاطر از آمدیم که از جبهه مقاومت حمایت کنیم. Protesters are going towards Shora now. This is Shorai Ansari roundabout. ما چرا در موضوع سیاسی نیست وقتی که اینا مذاکره دارن میگه رایزنی داریم در روی حکومت آینده که چطور تشکیل شود، چرا در رایزنی هایشون یک زن حضور نداره؟ چرا نمیخواد یک زن افغان به نماینده همه از زنان افغان برو در رایزنی هایشان و در مذاکراتشان؟ Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita berita lah. Afghanistan yang kalau kita ketahui ya, yang berpopulasi lebih 40 juta orang. Mungkin kita ada sedikit masih ada suara background ya. Yang kalau kita ketahui ya, yang berpopulasi lebih baik.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Kami sedang, we are having some technical glitch here, ada music. So we will try to solve, kita tengah cuba untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi pada awalnya mungkin kita boleh mulakan dulu sesi kita. So selamat datang kepada sesi webinar yang ketiga. Dr. Nur Hashimah ada okey ke? Okey, insyaAllah. Minta maaf ya. Ada sedikit technical tadi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening dan selamat sejahtera kepada semua penonton kita. Dan sekali lagi kami kembali membawakan webinar khas yang dianjurkan oleh MyCARE dan Rose to Rose. Jadi topik kita hari ini sangat menarik Syu. InsyaAllah topik kita Masa Depan Wanita Afghanistan dibawah Taliban 2.0. Saya Nur Hashimah Ismail dan of course bersama saya Syahidatul Syuhada ya. Kita adalah aktivis MyCARE dan Rose to Rose. Saya mulakan dengan sedikit fakta dulu ya Syu, untuk kita dapatkan sedikit gambaran lah ya. Afghanistan berpopulasi 40 juta orang sekarang ini. Adalah sebuah negara yang kalau kita tengok video tadi mempunyai sejarah panjang dan sejarah panjang ini termasuklah perang saudara dan melibatkan kehancuran. Jadi terlalu banyak perkara yang kita nak fahami dan ketahui. Namun kajian mendalam berkaitan ini oleh kerana situasi yang bersambungan ini agak terhad. Terutamanya bila kita nak mengetahui tentang isu dalaman Afghanistan sendiri yang melibatkan wanita dan kanak-kanak. Namun ia tidak menjadi penghalanglah untuk kita di Rose to Rose dan juga MyCARE untuk membawakan topik ini supaya kita dapat secara asasnya mengetahui bagaimana kesan terhadap wanita dan kanak-kanak ini dan kita cuba lihat bagaimana kesan ini membawa mereka sehingga kita ingin mengetahui masa depan mereka Jadi kita akan mendengar perkongsian daripada tetamu istimewa yang kita bawakan khas kepada anda semua, iaitu kita ada bersama kita Dr. Hafizi, pengurusi MyCARE dan juga Anita Ahmad iaitu Ketua Sektor Pembangunan Komuniti Yayasan Hasanah. Dan daripada perkongsian malam ni Syu, dan kita harapkan kita nak mengetahui lah keadaan lebih kurang 15 juta wanita dan juga lebih kurang 5 juta kanak-kanak di Afghanistan daripada total populasi tadi. Jadi kita tak bolehlah nak katakan satu rumusan ideologi sahaja dengan melihat sebelum dan sesudah Taliban. I don't think that could be solution to the discussion kan. Tapi kita perlu melihat kepada konteks sejarah Afghanistan yang lebih besar dan juga kita boleh melihat dari segi sudut perspektif adat, budaya, agama, seperti mana kita nak memastikan bahawa wanita-wanita di Afghanistan dipandang penting sama seperti mana wanita-wanita di seluruh dunia terutamanya dalam pembangunan semula negara Afghanistan. Jadi kita mengharapkan tajuk yang kita bawakan malam ini dapat memberi sedikit sebanyak pendedahan kepada kita wanita-wanita dan juga rakyat Malaysia lah keseluruhannya. Jadi macam mana Su? Kita nak teruskan atau mungkin saya serahkan kepada Syu lah. Betul. Jadi sebelum kita memperkenalkan kita punya speaker pada hari ini, saya akan membuat sedikit iklan terlebih dahulu. Tim teknikal boleh naikkan poster. Jadi kita ada iklan sebelum hari ini kita ada beberapa masalah teknikal. Tim teknikal boleh tunjukkan poster dulu. Dia warming up sikit Syu. Okay, tak apa. Program kita ni secara santai insyaAllah. Jadi ini sebagai selingan ini adalah bantuan kecemasan Afghanistan yang dianjurkan oleh MyCARE sendiri. Boleh pergi ke link mycare.qrd.by/Afghanistan. Sasaran sumbangan adalah 200,000 untuk memberikan makanan dan juga khemah. Selepas ini kita akan mendengar sendiri daripada pengerusi MyCARE apakah sumbangan yang telah disalurkan dan akan disalurkan mungkin insyaAllah ke Afghanistan. Terima kasih tim teknikal. Jadi saya akan memperkenalkan dulu speaker kita pada hari ini. Kita mula dulu dengan speaker kita yang pertama, Profesor Maria Dr. Haji Hafizi bin Muhammad Noor. Dilahirkan di Seremban dan mendapat ijazah PhD daripada University of Aberdeen, Scotland. Beliau sangat aktif dalam kerja-kerja bantuan kemanusiaan yang mana beliau telah mengetuai misi kemanusiaan ke Maluku pada tahun 2000, Mindanao pada tahun 2001, Aceh semasa tsunami 2005
Gaza, beliau telah pergi ke Gaza 2 kali, 2012 dan juga 2014, dan juga misi kemanusiaan ke Syria dan Lubnan pada tahun 2018. Dr. Hafizi telah dianugerahkan sebagai tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 2015. Manakala kita punya speaker yang kedua adalah Wanita Ahmad, yang merupakan Ketua Sektor Pembangunan Komuniti Yayasan Hasanah, mempunyai lebih daripada 20 tahun experience in different capacities in the non-profit sector including UNDP, United Nations Development Program, dan juga Mercy Malaysia. So beliau mendapat master di dalam social development dan juga bachelor di dalam undang-undang, jurusan undang-undang. So tim teknikal, boleh kita naikkan kita punya speaker? Okay. Assalamualaikum dan selamat malam Prof. Hafizi dan juga Puan Anita. Boleh dengar kami dengan jelas? Assalamualaikum. Ya, boleh dengar. Okay, Alhamdulillah. So insyaAllah kita akan ada 3 siri, 3 round. Round yang pertama kita akan tahu lebih lanjut lah mengenai isu Afghanistan. Round kedua dan round ketiga, dan selepas itu kita akan buka untuk Q&A. Jadi penonton sekalian boleh juga letak soalan anda terlebih dahulu di ruangan komen, dan nanti tim teknikal akan pick up lah the question dan kita akan nyatakan di akhir siri ni nanti. Okey, pergi kepada round yang pertama. Soalan kami kepada kedua-dua speaker kita. Pada pendapat Dr. Hafizi dan juga Anita, bagaimanakah landscape politik Taliban pada 20 tahun yang lalu telah membentuk satu persepsi dalam kalangan wanita Afghan sendiri bahawa mereka rasa ditindas dan diberikan hak yang tidak sepatutnya. So, what is your stand? Jadi kita boleh mulakan dulu dengan Dr. Hafizi, dan kemudian kita boleh dapatkan pandangan daripada Anita. Silakan, Baik. Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderators, syuhada dan juga Dr. Mahashimah. Dan saya berbesar hati dapat bersama dengan Puan Anita malam ni. Orang yang paling layak untuk bercakap tentang isu ni sebenarnya. Saya ni tukuk tambah lah. Dan mungkin saya memberikan suatu pandangan dari sudut bukan saja sebagai seorang humanitarian worker, tapi mungkin sebagai seorang lelaki dalam melihat isu ini secara umum dan juga dalam perspektif hak kemanusiaan. Kebetulan pagi ni 9/11 9/11 dan orang pun ramai yang mengimbau kembali apa yang berlaku pada tahun 2001. Tapi saya nak ingatkan juga pada tarikh yang sama, 1599, ada seorang panglima Laksmana Malahayati berjaya membunuh kolonial di Houtman dan tentera Belanda. Dia bersama dengan angkatan Inong Bali ataupun Balu Syuhada telah menggempur kapal-kapal Belanda dan berjaya membunuh Cornelius di Houtman pada tahun 1599, dan sekitar 602 daripada benteng-bentengnya di pinggir laut berjaya menembak dan menenggelamkan 4 galian ataupun kapal perang Portugis di Aceh. Tarikh ni kebetulan, tapi saya nak tunjukkan dekat sini bahawa ada 2 aspek dalam kita memahami mana-mana masyarakat pun di dunia ni. Satu kita panggil local wisdom ataupun kearifan tempatan. Dan satu lagi uruf. Jadi ketika kita melihat wanita Afghanistan pada hari ini berada di persimpangan, dan saya sebenarnya gembira, bukanlah gembira dengan chaotic situation, tapi saya gembira dengan rakyat Afghanistan, wanita-wanita Afghanistan yang sudah keluar ke jalan dan menuntut hak mereka, agar mereka didengari, dan apa yang telah dijanjikan oleh oleh kerajaan Taliban sebelum ini akan menunaikan hak mereka dan juga meletakkan posisi wanita pada posisinya yang betul dalam membangunkan negara Afghanistan. Jadi ketika mereka berhadapan dengan isu ini, kita lihat 500 tahun dahulu wanita
bahkan dilantik menjadi Laksmana bagi armada Angkatan Perang Aceh. Dan sekitar tahun 1641 dibentuk satu mahkamah rakyat ataupun dipanggil legislatif body yang mana ada 14 ahli wanita yang merupakan majlis syura ataupun ahli parlimen Aceh ketika itu. Ya. Di samping kita pun tahu ada 4 orang ratu yang memerintah Aceh itu secara berturutan pada kurun yang ke-17. Jadi ini persoalan, kalau kita bandingkan persoalan uruf, kebiasaan masyarakat. This has got nothing to do with rakyat Afghanistan ni backward ke tidak. It shows how sebuah masyarakat itu dibentuk oleh pengalamannya, dibentuk oleh pandangan hidup dan juga adat istiadat dan uruf setempat. Dan di dalam Islam memang ada spektrum dalam persoalan melayani dan juga meraihkan wanita. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dia berhijrah ke Madinah, orang-orang muhajirin, para sahabat komplain kepada Rasulullah SAW sebab isteri-isteri mereka yang sebelumnya sangat submisif, mendengar kata-kata suami, tiba-tiba apabila mereka berada di Madinah dipengaruhi oleh wanita-wanita Ansar, dan mereka lebih berani, lebih lebih kadang-kadang berhujah dengan suami-suami mereka. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mempertikaikan. Bahkan ada seorang wanita yang bernama Asma binti Yazid datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini disuruh untuk duduk di rumah, menjaga harta suami kami, menjaga maruah kami, dan suami kami keluar, ia berjihad, mengerjakan haji, selepas mengerjakan haji, menziarahi orang sakit." Lalu Nabi SAW memandang kepada sahabat dan berkata kepada mereka, "Pernahkah kamu mendengar suatu hujah daripada seorang wanita seperti ini?" Dan sahabat pun kata tak pernah, sebab mereka ni adalah datang daripada Mekah. Jadi Rasulullah menghadap Asma binti Yazid ni dan mendengar dengan penuh perhatian. Sila dengar. Nabi suruh sahabat dengar, dengar aduan yang diajukan oleh Asma binti Yazid ni. Dengar dengan sungguh-sungguh atas rasa hormat dan juga mengiktiraf suara wanita. Dan Nabi mengatakan, kembalilah. Apa saja yang dilakukan oleh suami-suami kamu, kamu akan mendapat pahalanya yang sama dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan kita lihat Asma kemudian yang terlibat dalam sebuah peperangan, Ma'rakat Yarmouk. Jadi maknanya, apa yang saya nak jelaskan dekat sini ialah dari spektrum. Spektrum bagaimana wanita itu menempatkan dirinya dan mendapat posisinya di dalam masyarakat. Dia sangat bergantung kepada kebudayaan, dia sangat bergantung kepada iklim, dia sangat bergantung kepada suasana politik. Lihat contohnya Aceh, 500 tahun dahulu sudah ada admiral, dan admiral ni bukan sahaja mengetuai pasukan tentera laut wanitanya, tetapi merupakan admiral bagi seluruh angkatan laut Aceh. Bayangkan, that was 500 years ago, kan? And there's nothing wrong with that. Dan jangan ingat bahawa orang-orang Afghanistan ni treated their women badly, ataupun meletakkan mereka ini pada suatu tahap yang rendah. Tidak. Percayalah, orang-orang Afghanistan sangat cemburu terhadap wanita. Saya nak mulakan dengan ini kerana pada tahun 1831 apabila British pertama kali campur tangan di dalam Afghanistan, menghantar tenteranya kononnya untuk menghadapi ancaman daripada Rusia pada waktu itu. Takut Rusia advance ke selatan dan mengambil alih tanah jajahannya di India, British India. Apa yang berlaku ialah penduduk Afghanistan di Kabul pada waktu itu melihat tentera-tentera British ini dan keluarga mereka, dan juga orang-orang British yang berada di Kabul pada waktu itu dilihat dengan penuh suspicion. Tetapi keadaan tegang tu berlangsung sehinggalah apabila askar-askar British ini mula mengganggu wanita-wanita Afghanistan. That was the straw that break the camel's back.
and they were driven out of Kabul and they were massacred. Out of 3,000 soldiers, only one survived to tell the story. Why? Because wanitanya diganggu oleh tentera British. Sekali lagi pada tahun 1927, rajanya Amanullah Khan, yang merupakan seorang yang sangat progresif, dia nak Afghanistan maju. Bahkan dia bawa balik Rolls Royce. Dia nak supaya Rolls Royce ni di manufacture dekat Afghanistan. That was 1927. There's nothing wrong with that. Rakyat Afghanistan boleh menerima permodenan, tetapi dia tidak boleh menerima pembaratan. Kerana apa? Kerana Amanullah Khan ni juga very inclined to Western values. Sehingga isteri dia, permaisuri pada waktu itu, memakai pakaian yang mendedahkan tubuh badan. Nampak lengan dan sebagainya. Kebetulan potret isteri dia tu became viral. Viral bukan dalam konteks hari ni lah. Dalam bentuk print foto tu diedarkan di pasar-pasar di Kabul. And what happened? He has to abdicate his seat. Raja tadi terpaksa melarikan diri ke Italy. That was in 1927. Puncanya kerana apa? Kerana tindakan raja ketika itu yang cuba embrace nilai-nilai barat, dan nilai-nilai barat ini begitu sinonim dengan emansipasi wanita, iaitu wanita ini diberikan kebebasan tanpa had sehingga mendedahkan aurat dan sebagainya. That was the last straw lah, yang menyebabkan raja diusir keluar daripada negara Afghanistan. The point is, mereka cemburu terhadap wanita mereka. Kemudian mari kita lihat, bila kita bercakap negara Afghanistan, dia profilnya ada dua. Yang pertama, seperti yang disebut oleh Dr. Nur Hashimah tadi, Kabul. Kabul is bigger than Kuala Lumpur by about 3 or 4 times in terms of size. Kuala Lumpur lebih kurang 400 km persegi, and Kabul more than 1,200 gitu. And the population was about 4 million at present. And that was Kabul. Dan kalau kita tengok, Kabul ni sebenarnya adalah sebuah bandaraya yang berpotensi untuk menjadi sebuah bandaraya yang moden. Bahkan boleh mencapai status sebuah bandaraya metropolitan. Kalaulah tidak berlaku serangan oleh Soviet pada tahun 1979 dulu. Because in the 60s, tahun 1960-an, waktu itu adalah zaman perang dingin, Cold War, between the Soviet and the US. And both these superpowers, they were scrambling to develop Afghanistan. Soviet pada waktu itu mula membina sistem pengairan dam untuk menyuburkan tanah-tanah supaya kawasan yang boleh dilaksanakan program agriculture ni akan semakin luas. And then Amerika pula waktu itu mereka invest dalam education. Kabul University sebenarnya dibina dengan American dollars. Kabul University, that was in 1960. Dan bayangkan apabila Amerika occupied Afghanistan for the past 20 years, they didn't do anything. No universities was built during that period. No schools was built during that period. They only spent on defense, through corrupt practice. Tapi anyway, pada tahun 60-an itu, sebenarnya Kabul is on track to develop and become a well-known city in the world, sebab pada tahun 60-an tu, sebagaimana kita tahu, there is a movement in the 60s, iaitu the hippies. Mungkin generasi saya kenal lah hippies ni. Generasi Dr. Nur Hashimah kenal ke? Pernah dengar ke tak hippies? Pernah dengar kan hippies? Hippies ni mereka buat satu parti namanya Woodstock. And hippies ni is a movement in the US because they were so frustrated with the American government waktu tu, sebab they were involved in the Vietnam War, in Indochina,
America is selling their democratic system all over the world. So they were frustrated. Dia tubuhkan satu movement namanya hippies, dan hippies ni they live a very permissive life. Dan slogan dia make love not war. Bukan make peace not war, make love not war. And they live a very permissive life. And waktu tu, one of the most popular tourist destination for the hippies ni adalah Kabul. Kabul adalah merupakan a tourist trap. And the hippies were going there to have a good time. So kalau kita nak kata Kabul, I'm talking about Kabul, I'm not talking about Afghanistan as a whole. So kalau kita kata Kabul ni has no experience dealing with the West, it is totally wrong, because they have confronted the British 3 times at least, 1830s, 1871, 1919, and then they came face to face with the Soviet and later on America. Kabul is a modern city. Bahkan dekat Kabul University tu, it became a hotbed for the communists and the Islamists. They were debating, and mind you, they were not just men and women. Male and female students were actively involved. In fact, communist activists yang paling ke depan adalah among the women. So diorang ni, they are fully emancipated from 60s onward. So what happened? Dekat sinilah kita kena tengok profile of Afghanistan as a whole. Kabul is one aspect. But kita tengok Afghanistan as a whole. Afghanistan ni, apart from Kabul, and then you have Kandahar, which is much smaller, and then Herat yang macam pekan saja. The rest are villages. And there are about 20,000 villages, and these villages seolah-olah macam mempunyai kuasa otonomi mereka sendiri. The head village, ketua kampungnya is like a king. Dan most of them yang duduk di kawasan di timur laut, dekat kawasan Pansyair, kemudian dekat kawasan yang bersempadan dengan Turkmenistan, yang di selatan bersempadan dengan Pakistan. These village are very traditional in nature. Very traditional. Dan mereka ni menjalani kehidupan yang simple, bahkan hukum ataupun pelaksanaan undang-undang Islam itu telah berlaku pun di kampung-kampung halaman. Kalau kita sewaktu Amerika mengambil alih Afghanistan pada tahun 2001, they keep on showing on TV and various medias bagaimana women were treated. Dia tunjukkan seorang wanita yang dihukum dengan hukuman syariah ni, hukuman hudud, di tengah-tengah stadium yang disaksikan oleh orang ramai, dan gambaran ini diulang dalam pelbagai media, dilaporkan di dalam media-media seolah-olah it is a daily occurrence. Tidak, apa yang dipaparkan itu is a propaganda. Ya, walaupun berlaku, sebab memang pelaksanaan syariat itu telah dilaksanakan sejak sekian lama, hundreds of years ago in these villages. In those villages yang mana the head village itu is like the king. Taat dan wala mereka adalah kepada ketua-ketua kampung, bukan kepada kerajaan pusat. Bahkan most of them tak pernah pergi pun Kabul tu. Jadi apabila when the Soviet invaded, saya pun tak nak ambil masa yang lama lah, sebab kita nak bagi peluang juga daripada puan itu. When the Soviet invaded in 1979, what happened? They resisted because ditanya oleh seorang koresponden, why are you resisting the Soviet? And the answer is very simple. It is jihad. And for as long as we live, jihad is an obligation for us, and that is what we do. Okay. Satu jawapan yang sebenarnya straightforward and make sense. Walaupun mereka ini live a very traditional life, but they cling on to the Islamic values strongly. Termasuk dalam persoalan wanita, dan wanita pada ketika itu tidak merasakan mereka ditindas pun. I'm talking about the villages, di mana mereka mengenakan pakaian burqa,
Itu adalah pakaian yang selesa bagi mereka dan mereka tidak merasa ditindas pun. Dan mereka tidaklah seperti macam wanita-wanita di Aceh yang saya ceritakan sebelum ini kan. They are comfortable with that pandangan hidup, with that worldview. They are comfortable with the how they fit into the society kan, in that simple life. But when the Soviet came, now they mereka angkat senjata. Dan kita tahu bila dia ada pelbagai kumpulan mujahidin. To cut the story short, what happened? The Soviet left in 1982. Eventually, they concede defeat 1989, 1992 they left. Setelah mereka buat satu jadual withdrawal selama 3 tahun. Now, so when Kabul was vacated, apabila Kabul ditinggalkan oleh Soviet, what happened? The Mujahideen fill up, memenuhi ruang kosong tersebut. Dan walaupun mereka ini datang daripada pelbagai kumpulan Islam, Hizbi Islami, Ittihad dan sebagainya, tapi when they came into Kabul, they start to wield more power. They turn into warlords. Dan berlakulah perebutan kuasa, pembunuhan, civil war. Ini tak sukar untuk kita appreciate sebab di mana-mana pun atas muka bumi ni, tanpa menyebut mana-mana negara pun, apabila sebuah gerakan Islam itu mendapat kuasa, maka dia akan diuji. Dia akan diuji dengan jawatan, dia akan diuji dengan dengan harta dan sebagainya, which is quite normal, walaupun that shows that they have failed. So apabila berlaku all this hewok, came in Gulbuddin Hikmatyar di bawah Hizbi Islami, they fired rocket. They fired rocket and caused more destruction. 50,000 people killed. That's when the Taliban came in. Taliban ni macam kita tahu, mereka ini adalah pelajar-pelajar madrasah. Dan pengetahuan agama mereka is in black and white. It's either black or white. Mereka tak sophisticated. Bagi mereka haram is haram, halal is halal. Sedangkan haram tu kita tahu ada tahap-tahapannya kan. Haramnya rokok tidak seperti haramnya arak. Tapi bagi mereka, because some of them are only 15 years old, 16 years old, and they were given AK-47 Kalashnikov. What do you expect from a teenager yang baru baru mempelajari asas-asas Islam? Dan they hold on to a very strict interpretation of Islam. So what happened? They came into Kabul and they put things back into order. So, mana-mana warlord yang melakukan jenayah dijatuhkan hukuman. It was swift, seperti yang disebut oleh Ivan Ridley dalam interview dengan dia yang dikendalikan oleh Dr. Nur Hashimah dan juga Syuhada baru-baru. It was swift. So they try to bring calm to the city, but with the brand of Islam yang nampaknya very straightforward. Maqasid ni tak masuklah, maqasid syariah ni tak masuk dalam perhitungan mereka kan, tak masuk kan, mungkin tak masuk. First to bring back order, wallahu alam. But then bila mereka kuasai Afghanistan, maka mereka pun dalam usaha untuk justify serangan dia ke atas Afghanistan yang kononnya memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan Al-Qaeda kan. They need to tell the whole world that we are attacking a country of bad people. Kalau tidak, bagaimana mereka nak menggugurkan bom? Bagaimana nak attack somebody? There need to be some justification. Maka mereka pun spew out the propaganda machine. Mereka ni oppress wanita, mereka ini menindas wanita, mereka ini menyiksa wanita, mereka ni tidak memberikan hak kepada wanita. That sort of things going on. Mungkin there is some truth. Yes, kita tak kata that those are all lies. No, there is some truth. Tetapi it was blown out of proportion. Semata-mata untuk justify dia punya military objectives dekat Afghanistan. Okay, now saya nak tutup in a few minutes. After 20 years, what happened? Kita dok panggil Depan Taliban. When they first join up,
way back in 1994. They were 15 years old, 16 years old. Now they are already 40 years old. Kita masih panggil Taliban ni, kan? Masih lagi student. Whereas mungkin with that space of time, 20 years, they have grown. They have grown in understanding. In fact, dia dah mula engage gerakan-gerakan Islam. Dia dah jumpa Dr. Yusof Qaradawi yang kita gambar yang menunjukkan mereka berada dalam satu majlis dengan Dr. Yusof Qaradawi. Itu bukan berlaku baru ni. Dan gambar itu menunjukkan Dr. Yusof Qaradawi menggunakan jari dia menunjuk kepada wakil-wakil daripada Taliban ni, iaitu Abdul Ghani Barada. Ya, dia tunjuk dengan jari dia. Engkau kena dengar cakap aku. That was 1 year ago, February 2020. Dia engage Dr. Yusof Qaradawi. Sedangkan sebelum tu, if you go back to 1994, Ikhwan tu, according to Taliban, is worse than the communist. Lebih berbahaya daripada komunis. Itu dia punya pandangan. Ya, dia punya opinion on Ikhwan. Even dia engage Hamas, dia engage Jamaat Islami. Dan kita juga harus memberikan ruang untuk berdialog dengan mereka. Dan mereka buat press conference mengatakan bahawa mereka akan memberikan hak kepada wanita. Jadi itulah. Ya. Jadi sekarang ni apa yang mereka cakap tu mereka mesti kotakan. Kita tak ambil, we do not take it as face value, ya. Dan apa yang berlaku apabila wanita keluar di jalan-jalan dan menuntut supaya mereka fulfill their words, to me that is a very positive development. Supaya it will hasten progress and also sikap dan janji yang telah diutarakan oleh pimpinan Taliban sebelum ini. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau mengambil masa yang Terima kasih banyak Dr. Hafizi. Sangat menarik kupasan yang ataupun opinion yang dikongsikan oleh Dr. Hafizi tadi. Saya tak boleh nak stopkan sebab banyak sangat fakta yang sangat menarik. Tapi terima kasih atas perkongsian. Boleh tak kita beralih kepada Puan Anita? Apakah pendapat Puan Anita mengenai the political landscape now and the women are being oppressed? What is your opinion on this? Silakan. Assalamualaikum and Bismillahirrahmanirrahim. Wow, that's a loaded question. So I'm not a political expert, nor am I a expert on gender equality, although I believe in elements in most of it actually. Mungkin saya kongsi daripada pengalaman. So just to put contextualize, I think why I was invited sebab saya pernah bekerja di Afghanistan, terutamanya di kawasan Kandahar pada 2001, dah 20 tahun ya. Saya pun rasa tak percaya dah 20 tahun sebab rasa macam baru semalam saya pergi situ. Sebab masih itu adalah kali pertama yang saya served on a humanitarian mission, and then my first humanitarian mission was in Afghanistan. So it was very impactful. Actually it changed my life a lot. So I don't know where to start in terms of women's empowerment, because with all due respect to whatever people have written, with all due respect to what people have read, I cannot accept it when I hear, and this is witness from people that I know personally, who know their families or people who have actually worked there recently, and I made sure to speak to somebody yang baru di-evacuate daripada situ. Dia dah bekerja di situ dah lama, walaupun dia seorang, although she's a Westerner, because she worked in Afghanistan, she became a Muslim. But she became a Muslim, and she said to me, the reason why I became Muslim because I understood that Islam is not about whether it's a Bangladeshi Islam, is not about Afghanistan. Islam is in itself perfect, and therefore, even though I work with this, but from her witness and from what I have heard and from what I have seen, I cannot agree with any. I don't care who you are, whether you're Taliban or not. If you rape your women, it is wrong. If you force children at the age of 14 to marry off just because you want to populate Taliban, it is wrong. I don't care what politics it is, but on the ground, we are talking about the lived realities of women. You can talk about theory and all that. Semasa saya berada kat situ, saya kerja di Kandahar, yes. So sebab situasi tu masa tu, the US had just what do you call that? Conquered the Taliban. So they had a peace agreement that they wouldn't fight anymore. And therefore that's why we could serve. Tapi kita duduk di Pakistan.
dan bergerak masuk dan bekerja di satu kawasan yang bernama Spin Bodak dan juga di Kandahar juga. So in the south, and kawasan ni adalah memang kawasan Pashtun dan kawasan asal Taliban. So it is one of the most so whenever I always like to tell Pakistanis, oh saya bekerja di kawasan di Quetta dan di Balochistan masuk di Afghanistan. Dan saya kata kami pun tak pernah masuk sebab itu memang hotbed Taliban. So semasa saya bekerja di situ, selain daripada nomadic women ataupun yang pergi ke hospital, yang terpaksa pergi ke hospital, if you go, memang saya tidak dengar lah kalau mengenai ada sekolah untuk wanita, memang tak ada lah masa tu. Selain daripada itu, bila nak keluar ke pasar ataupun mana, memang tak nampak wanita langsung. Bila saya tanya manakah wanita, dia kata di rumah. I said okay. Now, if you say that is within the context of an Islamic nation, or it is because of the cemburu or all that, Saudi is not like that. You see women around, so I don't understand what kind of extreme Islam. If you say that during Rasulullah's time the women were active, then why are we even forgiving even a little bit the Taliban the way they are behaving? Because I saw it for myself, that's not true. Having said that, yes, women were educated at that time, memang ada, tapi apa yang ramai tak tahu, memang semasa itu kita ada nurses ataupun doktor yang wanita, tapi tak ramai, dan kebanyakan mereka telah belajar di Pakistan. So there is a high population of Afghans outside of Afghanistan. Now why? There's something wrong there. Anytime you see thousands of refugees outside of the country, that means they're not happy and they don't feel safe. Saya pun pernah actually ada kenal seseorang, dia seorang lelaki, dia Pashtun. Dia pernah dikidnap oleh Taliban dan saya tolong dia keluar daripada Afghanistan untuk pergi ke Europe. Itu lelaki, bukan wanita lagi. So, how would you call this an Islamic group of people who come and bear arms, who make money out of opium, and that's not a lie, it's the truth, right? I don't understand this. So the background of Taliban, especially sekarang ni, kalau even that the current leader, kalau you tengok dia punya background pun memang dia daripada madrasah. So madrasah tu kebanyakan daripada Pakistan. So they have a very close alliance with Pakistan. I'm not going to talk about Pakistan's role because I'm not an expert in that, although I do know some things. Saya nak ceritakan, saya pernah pergi ke satu sekolah di Quetta. Quetta ni bersebelahan dengan Afghanistan dan memang ramai orang Afghan memang bersekolah. It is a madrasah. Madrasah tu memang ada budak lelaki dan budak perempuan. And I suspect probably they are mixed Afghans as well as Pakistan. However, bila masuk sekolah tu, saya terkejut bila masuk ke bilik headmaster tu, ada Kalashnikov kat atas dia. It's like, this is a school and there's a gun, okay. Tapi kita tak tunjuk lah. So so then pergi ke library. Library dia a lot of the materials, saya tak faham bahasa dia tapi saya tahu. Talking about Israeli, ada a lot of violence in that. What kind of education is that? So yes, the girls go to education, what kind of education? Saya masuk ke kelas, saya tanya, bila besar nak jadi apa? All the boys said mujahid. The girls, said some, I can't remember what the girls said because I think I was in shock. Then saya katalah, dalam Islam sebenarnya, of course, jihad is important. Tapi of course, let's not forget there's two types of jihad. I said, actually dalam Islam ada banyak benda-benda lain yang lebih baik untuk boleh buat kan. You can become a doctor, you can become a teacher. And when I asked again, whether they were trying to please me, they then changed the story. But the first thought is a fighter. Now, these are the same ones who are going back to Afghanistan to fight. That is the exposure of Islam. Does Islam say that? And you go back, it's very simple. For me, it's very simple. You want to say black and white, let's look at how Rasulullah led his life. Forget about history. It's very simple, right? He didn't do that. So why are you doing that? And how do you justify that is right? So, and I even when I was walking around, yang agak terkejut nampak saya sebagai wanita. Saya pernah one of my favorite stories bekerja di situ. Kami memang dipandu oleh driver kan daripada Afghanistan dan juga ada interpreter yang Afghanistan. And saya katalah, di Malaysia saya ada kereta, saya bawa kereta. Dia semua tak percaya. Something as fundamental as that, they did not believe. So saya kata betul, saya tak tipu. Dia masih tak percaya. Okay, so saya kata, okay tak apa, awak tolong keluar, biar saya pandu van ni. And masih tak percaya, dia semua gelak-gelak, no, she's sister, no, cannot be, women don't drive, sister, Then saya memang pandu van tu. Semua it's a manual or auto? I can drive manual.
Wow, I come cool. from the generation I that can drive. I cannot drive manual. I have to drive auto. Yeah, you guys new generation memang. My generation, I'm 40 plus. We learn how to. Yes, and no, but the thing is, it proved the point. And then saya dah berani lah. Dia pun macam okay je sebab because I mean I could talk about this so much, but we as women, I was allowed to be there because I'm a foreigner. I'm given special privilege, and we worked in partnership that said that these guys are here to help you. That's why I was allowed to be there. Also, the women, if not, no way. That would have been allowed. Yeah? So there was the opening that allowed us, but and because of that, I was given the privilege to drive, and they all said you're the first women to drive here. Now, what is that? That's a fundamental right. In Saudi, of course, it's a different story, right? They also, I don't understand that, but you know, and why even if you want to go back to something basic, kenapa nak bawa kereta, nak bawa anak ke hospital? I mean, it's a fundamental right, right? In what context or interpretation of, it is a context for the country? I cannot agree with that, because there's practical things behind it. And I don't get. I'm so sorry, Prof, but I don't understand this cemburukan wanita need to be because cemburu means you're possessive, and that's the problem. They see it as possession. That's why they marry them off. So we say, it's because they're safe at 14 years old, but at the age of 14 and 15, if you get pregnant, your life is over. And there's so many implications to when you're not educated and you get married young. But I'm not going to talk about that. So semasa tu, then bila saya bawa kereta pula, saya ingat saya pergi satu kawasan yang katakan no man's land. Tiba-tiba semua ramai orang serbu kereta tu sebab dia orang semua terkejut nampak wanita bawa kereta. So but anyway, the funny story is that in the end, this drivers yang katakan saya tak boleh bawa kereta, saya pula bawa dia pergi ke Kuwaita ke semua, dia tidur kat belakang. So it's exposure, right? It's true story. That's how good a driver I am. But then they're like, okay lah, that this woman did not drive, and I enjoyed it anyway because it's quite a beautiful country. Now and then on top of that, then in terms of children, most of the children yang jumpa memang tak pergi sekolah satu. They are one of the poorest nations in the world. So you're not only talking about even schooling. Let's talk about how the Taliban are going to bring finance into this country so that the kids, even if you put aside say women, which is of course a very strong point. Let's talk about children. Masa kami kat situ, they had not membangunkan negara mereka economically. So it's all about fighting and winning wars, but you never thought about how are you going to economically do this. So you've taken the country over because at the end of the day, your people suffer. That's why they're running. That's why people are willing to jump on the plane and get dropped off because they know what life is, under this regime, or they live in whatever village they are. So masa kat situ pun memang budak-budak tak pergi sekolah. Tengah winter budak-budak tak ada kasut. Then alhamdulillah, I was trusted enough to go into a much deeper village. So went to the village. When I pergi village tu, actually I don't know how I took that risk, but just trusted local. There was no other Malaysians. I was the only woman with a bunch of van of men pergi. Sebab for me it's very clear. Saya nak bagi bantuan, masa tu dia perlu makanan, saya nak hantar makanan. It took about 2-3 jam nak sampai ke kampung ni, and memang it's very isolated. It's empty, isolated, tak ada electricity, tak ada air. Sampai kat situ, satu wanita pun saya tak nampak. And if they want to protect them, I'm a wanita, right? So okay. So then saya minta sebagai wanita, boleh tak saya jumpa untuk berjumpa dengan wanita sebab saya nak jumpa kan wanita. So dia kata okay boleh. So tapi bila saya nak masuk jumpa dengan wanita dia, supaya as part of my work saya boleh faham apa keperluan dia, no interpreter could come with me because there were no women interpreters. How am I supposed to do my work? Now it's not indicative already there's something not right in this picture. Kalau nak menolong pun, it is a big challenge for you to find out actually what the women need. I could not ask them about, so the thing that I would have wanted to ask them is, do you have, what kind of illnesses do you have relating to women? It's difficult. And there were some trained women, but not enough. And I don't think so enough. And that's what I think under the last 20 years, they've been trying to pick up on that. And if you say the women cannot go to the hospital and all that, then it's not a functioning society because there are many assets that women have. So it's very difficult for me to look at that sort of, kind of ideal state that it is contextualized and all that, because let's look at the basic lah. Children pun, kalau they are so poor, they cannot go to school. The Taliban coming in politically. So that's why I asked somebody today as well, where are they getting their funding from? Unfortunately, the international
I mean, I want to say, I'm not going to say that America is right either, of course. The international community also is going to seize all aid, because this is not, this is not endorsed government. So I don't think that's correct either. But it is being negotiated, and there will be a negotiation in terms of the humanitarian punya perspective. But humanitarian is short term, you see. Humanitarian issues is not problem because it's short term. Tapi when you go into development, so people always confuse humanitarian development. Humanitarian punya funding, okay, emergency response like what you guys are doing, but it's very short term. I'll be curious to know if you can actually go there to start a school for them. And even if not, walaupun untuk semua, it's a lot more complex because security is tight. Everywhere you go in Kabul, there are guns. And there has been guns in there has been shooting by the Taliban because they don't want to negotiate another way. That while people have been going to school, that they have been shot. Women who have been protested have been killed. How many journalists and even ministers have been shot just because they are women? Is that right? So if people are thinking like, oh well, no, let's give them a chance, I'm like, well, they've actually literally killed, and that's jihad. Di manakah yang dikatakan dalam Islam that you can kill di peperangan, you do not kill women and the elderly and children. Di sini dia dah tembak ke wanita. And then people say, oh, it's the West punya. But I'm not talking about the West punya. I'm talking about people. I know people because of my contacts. I've been doing this 20 years. I know people who've worked there. So so putting that aside, I'm happy to see that you're doing something, and I'm glad you're talking about this, because regardless, no matter what, that's a humanitarian. We have to find a way to work there, and that's what we did in the past, kan? And at the time, unfortunately, because after a few months they did get uncomfortable that there were women working there. So in the end, the women couldn't work there. So it's where foreigners, so that privilege to work there was very difficult because the security got tougher. So a lot of the women who are genuinely there, whether you call them the Western values, they're not, honestly. They just, it's education is basic. What's Western values are you talking about? I know a lot of course, there are some elements of that on some extent, but there are many people, humanitarians, who are trying to do good work. I have people waiting to see whether they can go in to help. So it's being negotiated, and hopefully over time, because of course ini baru terjadi kan, tengah hangat, So I did hear that the UN are there, some humanitarian NGOs, but that whole development side, I don't know. It's too soon. I cannot comment sebab ni saya tak, kalau saya tak masuk dah 20 tahun. Tapi di bawah masa tu memang not easy lah. And then saya pernah masuk Kabul sekali also. It's a bit more liberal. Dan semasa pergi Kabul dengan Tan Sri Dr. Jamilah pun, kami memang berjumpa dengan the Minister of Health yang di masa itu was a woman, but she was actually in the army before. So you're right, there has been, but not enough. And then you're talking about, and you're right, Prof, when you say that is in Kabul where it's modernized, they're more exposed. They were also very exposed to Soviet education, but that group of people are getting lost because now the group that's taking over are the ones who are coming out from madrasah, who's got a very close interpretation of what Islam says. And if you go to the madrasah that I went to, they grow up not knowing about governance. They don't know about rule of law. They don't know about, that's why the police collapse. This is not something they know. They have to fight, and they fight and fight and fight. Tapi Madinah was a city, was a functional city, so was Mecca. Is that going to happen? These are not trained people. They don't have exposure. At best, they rule a village or the army, but in a very military way, but not in a governance way. So I would not only fear for women, but actually I fear for ordinary people of their future, because there are a lot of good people. And the thing is about orang Afghani kan. So I was talking to my friend also. I said I can see from your Facebook post, and I feel this. The Afghans are such special people because they are the most resilient people. That's why they changed my life actually. Sebab saya ni dengan 3, 4, 5 lapis pakai jaket, dengan semua sejuk, budak-budak ni sambil je tak pakai kasut. That's how resilient they are. They're so strong. But imagine if you capitalize on that strength. The women are very strong. If you capitalize that strength to show that you can become a model Islam country, not on you're selling opium. I don't know how that's a model Islamic country. Govern properly, because isn't that what Islam should be showing, right? Balik when you see an Islamic state, it's always a failed state because there's wars. Unless you've got a lot of oil, and alhamdulillah, like in Malaysia. That's why for Malaysians, bila kita pergi ke Afghanistan, actually Malaysian NGOs are in a great position because they have great respect
for Malaysians. So that's partly why we had access, and hopefully they can negotiate it, and I'm sure all of you who have a lot of experience will do that. But you must also negotiate while we understand the local culture, sebab kita ada example kan, tunjuk bagaimana wanita sini pergi not enough numbers in parliament, okay, but at least in many aspects of society, I do agree to some extent. One of the reasons why masa awal saya join Mercy kan, ramai orang tanya kenapa saya buat kerja-kerja macam ni, kenapa saya masuk ke medan perang, being a woman and all that kan. And I thank my parents so much for understanding why I felt I needed to do it. I said for 2 reasons. Di mana-mana negara saya pergi masa nak buat humanitarian aid, there's 2 things that I don't see: enough women to understand women's issues and to help them, and the other thing I don't see is enough Muslims doing it. So kita senang aja cakap the West. You can blame the West. You ask yourself, what are the Muslim nations doing? It's very simple. They are very rich in this country. What are the Muslim nations doing apart from humanitarian aid? What are they doing? If you know the roles of the different countries, they are influencing the geopolitical reasons and why they do it. It's not with intent to develop the country. So then, therefore, it is once again up to NGOs like us who mean well to try to do what they can, and as it must be done, because that's an interesting thing as well. That in fact my friend did say, she said that the one thing that the mistake that the West did not do is to use the Quran and the Islam to educate the Afghans, because it's difficult if a Muslim does not go and do that and teach the right way. Then who's going to do it? And then we are expecting the West, and then we blame the West. Tapi kita pun buat pengajaran apa? Kita buat on basis apa? Kita pernah tanya tak? In fact, it was quite interesting as I was talking to that lady, and then I was thinking like, I said, first thing I wanted to know is that I wonder what is the Afghan interpretation of the Quran, and what does it say? Do they have only one interpretation? Kita ada banyak kan, in English, in Malay and all that. What do the Afghans have? Itu satu. But even if they have that, bolehkah dia baca sendiri? Sebab masalahnya kalau dia tak boleh baca as a fundamental, both women and men, boys and girls, macam mana dia nak faham Islam kalau tidak dengan mengikut-ikutkan mula? So fundamental literacy is important. Macam mana wanita tu nak mengajar anak dia sebagai menjadi Muslim yang soleh kalau dia tak boleh baca? Kalau dia baca, macam kita kan, kita baca Quran, kita boleh baca tapi kita tak faham. So we look at the translation. Kalau dia tak boleh baca translation, it doesn't make sense. Yeah. So I hope that this Taliban, it's a lot of words right now, and words are very easy. But I'm not going to say give them a chance. I'm saying that NGOs and people who want to do work should not give up. They should not ostracize them. But nor should they compromise their work based on humanitarian principles on helping everybody and making sure that women and children are included. Okay. All right, thank you so much, Anita. And I just bring a few points from Dr. Hafizi and also Anita. Some of the notes yang kita boleh lihat kalau something yang saya suka bila Dr. Hafizi bercakap dari segi sejarah, and then open a bit on culture study, dan sebab saya pun I'm a background of comparative study, so it's quite interesting to see from 2 different view, even though actually something yang kita boleh ambil adalah satu yang penting untuk kita seperti mana Anita cakap tadi, kita ada tugas sebenarnya sebagai NGO, whatever kita punya background, whatever kita punya aim, mission, obviously kita nak ke arah memudahkanlah masyarakat yang akan menerima bantuan tersebut. Dr. Hafizi bahawa kita melihat wanita dalam konteks sejarah. Okay, yes, we are not in that area, tapi fakta tetap fakta, dan kita ambil sedikit sebanyak untuk kita bawa menjadi landas kepada kefahaman kita, kerana setiap negara dia ada berbeza impact dan ini tidak juga terkecuali apabila saya membuat sedikit kajian, membuat bacaan. Ada satu fakta yang saya ingin kongsikan.
for women in rural Afghanistan, bagi wanita di luar Afghanistan, kawalan terhadap kehidupan mereka dan peranan gender ditentukan oleh pengaturan kekeluargaan patriarki ataupun lelaki seperti raja di situ, sort of. Hubungan kekeluargaan ini berasal dari Quran dan tradisi kesukuan di mana lelaki menggunakan kuasa yang tinggi terhadap wanita. Walaupun Islam sangat kuat dekat negara ni, sebuah kompromi hybrid antara cita-cita Islam dan sekular menjadi hubungan gender bersama dengan pembinaan semula ekonomi di luar bandar Afghanistan menjadi satu concern ataupun satu kerisauan kita bagaimana kesan terhadap isu ini kepada status wanita dan kanak-kanak. Ini diambil daripada artikel Profesor Humat Ghosh pada 23. Manakala ada satu lagi fakta yang sangat menarik yang saya terus kongsikan juga di sini daripada seorang penulis kita, seorang penulis kajian yang terkini 2021. Dia mengatakan bahawa yang menariknya adalah saya hanya ambil sedikit satu artikel yang sangat menarik untuk kita lihat. Yayasan Majority Feminist, it's a feminist majority foundation, menunjukkan bahawa wanita dan gadis di ibu kota Afghanistan iaitu Kabul, banyak di bahagian negara-negara ini telah pun mula bersekolah ataupun menyertai kurikulum sejak tahun 1950-an. Ada certain fakta yang dinyatakan oleh Dr. Hafizi tadi meng-highlightkan tentang persekolahan. Dan bila kita lihat kepada fakta dan juga kajian-kajian yang dijalankan, kita melihat pada sudut yang sangat besar. Dan salah satu yang kita bawakan malam ini adalah kita nak tengok masa depan wanita. Kalau kita tengok sejarah, kalau kita melihat selama 20 tahun perubahan yang sangat besar berlaku, sama ada dari segi sudut penghantaran kemanusiaan ataupun dari segi sudut aktiviti harian rakyat di Afghanistan sendiri. Anita menceritakan pengalaman misi bantuan di Afghan, melihat dia ada sekolah di area tu. Jadi ini satu sisi yang sangat menarik dan kita juga mendengar cerita bagaimana bila kita tanya pada anak-anak kecil, ini satu fakta yang menarik. Bila mana ahli misi, kita pun menyertai, saya ingat juga 2011 saya menyertai misi ke Gaza, Palestin. Memang kalau kita bercerita dengan ahli misi yang pergi Gaza sebelumnya dan ahli misi yang pergi Gaza selepasnya, pasti akan ada perbezaan kisah di situ. Kerana mungkin tempat yang kita lawati itu berbeza, fakta culture-nya pun juga berbeza, kaedah background of the story is always different based on their perspective and also our perspective. Dan teringat tadi Anita disebut challenge to know what the woman needs. This is something yang memang saya pun setuju dengan Anita, di mana inilah dia cabaran kita rakyat Malaysia dan juga keseluruhannya, terutama NGO untuk membantu wanita dan kanak-kanak di sebuah negara yang bergolak terutamanya dan juga sebuah negara yang of course tak stable lagi politiknya dan tak stable terutamanya pembangunan ekonominya. Jadi itu yang kita bawakan tajuk yang kedua ni dan persoalan saya mungkin sedikit dalam masa 5 minit saya berikan kepada Anita untuk tambah sikit sebab tadi banyak sangat pengalaman yang Anita share dari segi sudut berada di Afghan, not only in Afghan but also Anita ada share berkaitan dengan bantuan kemanusiaan yang Anita sertai dengan Mercy. Mercy bukan satu nama yang asing bagi NGO-NGO and in fact Mercy ni jadi rujukan juga kepada kita NGO-NGO kecil ni atau NGO-NGO besar untuk bekerjasama. Jadi mungkin Anita boleh tambah sikit bantuan yang mungkin pendengar kita nak tahu sebenarnya. Kalau MyCARE terus mungkin ada projek jangka panjang, ada projek jangka pendek. Macam mana bantuan yang dihantar oleh Mercy ketika itu, Anita? So masa tu kami ada several bantuan. In fact, one of the things that Mercy set up masih ada di situ. So the first thing was actually to set up a primary care center first di Spin Bodak, di mana dia just ada border of kereta. So semasa tu volunteers akan datang untuk train the doctors yang ada di situ on how to improve their care, because education like Prof kata kan, Kabul University was there and then those who had studied in Pakistan, as much as they want, nobody wants to leave their home kan, they want to serve, so they were trained. Dan itu satu, dan kita telah
bawa medical equipment dan juga renovatekan the center. Lagi satu, kita ada buat food aid, and we also did vocational training, and also some macam literacy classes for children. Secara kecilan lah masa tu, sebab masa tu pun saya pun masa tu actually full-time staff yang pertama Messi Malaysia masa tu, sebab before that was voluntary base, so very inexperienced. Now of course after 20 years they're very experienced, so it would have been done differently. So sekarang ada Wanita? Sekarang ada? Kalau tak silap memang ada, sebab memang ada local staff di situ lah. So far he's okay, he's safe so far. I don't want to comment so much, I better mesti talk about their work there. Dan selain daripada itu, kami juga membiayai untuk doktor bekerja di Kandahar, di one of the main hospitals. Now that's but the reason why we could do that is because thanks to Pakistan Islamic Medical Association. Semasa itu they were our partners, dia dah lama bekerja di situ, dan kita juga telah bekerjasama dengan NGO lain. Dari segi keselamatan, again, that is where we use the local network to explain. I mean, this is the same thing masa saya bekerja di Mesir dengan Sudan. When it comes to Mesir Malaysia, nampak nama Malaysia tu alhamdulillah they kind of know lah. Like I said, we have a good reputation. So we never had any direct harm, although we did hear incidences. So people always say like, weren't you scared? I'm like, no, because very clear nak bekerja je kan, and because apart from doa and all that, but you also understand that there's a network that's working, that's meant to protect you to some extent. So semasa janganlah yang NGO baru ni nak jadi hero masuk, because it is not an easy place, so utilize the local network and NGOs, get to know them, network them. I mean, and Messi has always done that daripada dulu, so that's why we were able to go there. Similarly also but that was the good part, but there were a lot of challenges sebenarnya. So antara challengesnya, kita tak tahu yang kadang-kadang kita dalam bahasa brother sister banyak penipuan jugalah. So sebab kita fikir dia cakap saya cari Islam, kita dia pun nampak baik, there were a lot of misdeeds sebenarnya. But the misdeeds, I didn't understand it for the longest time, but I realised that again because of their history, as Prof kata, they have been through so many wars. Dia dalam survival mode. Now when you're in survival mode, you will do whatever it is to make you survive, because you cannot see things long term. We can see the spectrum of long term. Mereka is apa keperluan sekarang. Then therefore the psychology of the people there are very different. They're very warm, they're very friendly, they treat you like a guest, but they're surviving. Therefore don't think that you won't be manipulated, so you have to be very careful. And then satu kesilapan yang banyak orang yang fikir like Afghani Arab, and I'm like, my God, please learn your history, please look at your no, because other than our culture, Malay, then should be Arab one of the options. And they're not. They're culturally different. So you have to understand the culture and get to know. That's the uniqueness. Salahnya, if I may say so as well, banyak NGO yang pergi, including a lot of Malaysian NGOs, pergi sekejap-sekejap, and then you're expected to be able to speak about it and all that, So if you want to work there, and which alhamdulillah, that's why Tan Sri Jamila actually asked me, working on volunteers and tukar-tukar ni is not sustainable. Would you like to work there? Alhamdulillah, my parents said okay. I don't know how they said okay, but they said okay. Actually, I know why they said okay. So just to share another story, actually I met my first Afghan refugee when I was 11 years old. 11 years old? Yeah, because she was my mom's good friend, and her family had been slaughtered, and she ran to England to save her life, and she became a doctor there. So that's already my exposure daripada awal. So I think that's why my parents were surprisingly okay. But anyway, the whole point is that, and then you had to have a staff, and after that we had long-term staff, and after long-term staff, and then kita transfer kepada local staff. So that's the best approach, because kita tak tahu language, you cukuplah belajar Arabic, don't speak Arabic. And lagi satu language, right? Yeah. Pashtun or that's for Kandahar. When you talk about Kabul, then it's different because they are made up of many different tribes. So then so that's the work. So I believe it can be done. There are existing organizations that have not left yet. They are still there. They're sort of waiting. Please, I'm so sorry I have to say this, please don't go there, ambil gambar, Instagram, and then keluar.
Don't do that. Please don't be one of those influencers that do that. Nak masuk different view can give I can some of the point yang dinyatakan oleh Anita tadi kan, hantar bantuan kemanusiaan ada long term, ada short terms, right? And how we do it, obviously we need go for longer research a bit, background of the local peoples and what they need is more important. And maybe if I can just hold on second for Anita, I guess mungkin kita nak kena bagi peluang juga pada mungkin pendengar kita, Shu. Adakah soalan? Kalau tak, saya ada satu lagi soalan ni nak tanya pada Dr. Hafizi. Mungkin kita boleh bawakan sedikit apa yang kita kata bahan bakar yang sama because of comparative study Dr. Hafizi. Boleh Shu kita teruskan dulu? Rasanya kita belum ada soalan lagi. Okay. Tapi sebelum tu bagi pendengar memang kita tak cukup masa, tapi tajuk ni memang sangat menarik. We are very happy to have Anita and also Dr. Hafizi, background berbeza tapi topik yang sangat menarik dua pertemuan dekat sini. Dan saya pula menjadi semangat tiba-tiba kerana saya boleh menjadikan a few point to tambah lagi apa area study yang saya boleh lihat. Jadi saya nak bawa satu soalan kepada Dr. Hafizi. MyCARE is one of the NGO yang kita tahu dia ada beberapa NGO kecil di bawahnya, termasuk Ros Turus. So Ros Turus kita memang bersama-sama dengan volunteer. We are not that established as share tadi kan Anita share, kita sangat bersemangat Mercy buat macam mana, we always refer that as well. Dan kita pun background berbeza volunteers kita, dan I believe MyCARE buat satu benda yang saya still ingat my first day when I work with Aqsa Sharif at that moment 2010. I still remember first thing first yang di-highlightkan oleh MyCARE ialah education, meaning that you Aqsa Sharif or MyCARE need to educate all the volunteers and also the activists. Why? Because kita nak sampaikan saluran bantuan ni kepada negara-negara yang kita tak tahu pun some of them background dia kan, apa keperluan dia. Jadi saya nak tanya Dr. Hafizi sendiri, MyCARE, perancangan MyCARE untuk Afghanistan setelah mendengar 20 years ago ada dengar dekat Kabul cerita lain, dekat luar Afghanistan cerita lain kan, whatever political view sekarang ni, tetapi wanita di Afghanistan dan kanak-kanak masih perlu terus diperhatikan dan macam mana MyCARE punya perancangan Dr. Hafizi untuk bantuan kita ke sana nanti. Okay, terima kasih Dr. Nur Hashimah. Ros Turus tu sebenarnya adalah suatu bukti yang jelas bahawa kita meraihkan wanita dan kita berikan wanita posisi yang terbaik di dalam kerja-kerja kemanusiaan. That's why kita empower women wing dalam MyCARE ni, dan kita beri kebebasan kepada mereka untuk fly high, dan kita lihat bagaimana Ros Turus become today. Bahkan Ros Turus saya rasa lebih popular daripada MyCARE lagi. Betul ke Syuhada? Dengan pencapaiannya Women's Boat to Gaza, yalah, Dr. Fauziah pun pernah dipenjarakan di Israel. Nothing can beat that. Okey. Jadi yang keduanya, bila saya tengok video tadi kan, video yang memaparkan bagaimana Afghan women they went on the street kan, saya nampak dekat situ bahawa these women are highly educated dan mereka mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap hak mereka. Otherwise they would not be coming out on the street protesting and putting up demands. Sebab tu saya anggap ni sebagai suatu perkembangan yang baik, dan that will put the Taliban, whoever is in the government now, to to buckle up dan juga laksanakan apa yang mereka janjikan sebelum ini, apa yang mereka telah
telah jelaskan bahawa mereka akan berikan wanita hak-haknya di dalam batas-batas syarak. Tapi dalam batas-batas syarak itu pun kita kena teliti juga supaya dia tidak melampau seperti yang disebut oleh Puan Anita sebentar tadi. Sebab Islam ni agama rahmah, agama yang akan memberikan haknya dan pada semua wanita memang akan diberikan hak untuk mengembangkan potensi mereka supaya mereka boleh melaksanakan tanggungjawab mereka dan juga peranan mereka sesuai dengan bakat-bakat yang ada pada mereka. Sebenarnya kalau kita tengok Afghanistan ni, Dr. Nur Hashimah, mereka ni sebenarnya lebih banyak bergantung kepada adat apa yang disebut sebagai Pushtun wali. Sebab sebahagian besar daripada Taliban ni, mereka ni adalah daripada kelompok Pushtun ataupun Pathan yang bersempadan dengan Pakistan. In fact 50% of the population actually Pushtun. Dan mereka ini dipandu oleh satu code of tradition yang disebut Pushtun wali, yang tak semestinya selari dan juga seiring dengan Islam. Mungkin ada aspek-aspek yang keterlaluan. Kalau kita tengok tanah air kita sendiri, saya nak buat perbandingan apa yang berlaku pada awal kurun yang ke-20. Wanita juga di negara kita, di tanah air kita, di Nusantara ini dinafikan haknya. Sebab tu kita tengok pada tahun 1920-an, 30-an lahirnya Nobel-Nobel yang kritis. Macam tenggelamnya kapal Van der Wijk Melati Kota Baru, apa dayaku kerana aku perempuan. Ini merupakan kritik-kritik sosial supaya masyarakat memberikan hak kepada wanita supaya mereka boleh membangunkan potensi diri mereka. Saya nak sebut ada satu sekolah dekat Batu Pahat, Temenggung Ibrahim Girls School, yang ditubuhkan pada tahun 1936. Hanya orang-orang yang berani saja yang menghantar anak-anak perempuan belajar dekat situ. Kerana apa? Kerana pemikiran waktu masyarakat pada waktu itu, menghantar anak-anak perempuan ke sekolah ini akan menyebabkan mereka ini akan hilang ciri-ciri sebagai seorang wanita, dan mereka akan mula menulis surat cinta. Itu yang hakikatnya. Pergi sekolah, akhirnya mereka akan menulis surat cinta. Dan juga apatah lagi menghantar sekolah yang beraliran Inggeris seperti Temenggung Ibrahim Girls School yang diasaskan pada tahun 1936 tu, mereka akan menjadi Kristian pula. Itu pemikiran orang Melayu, bukan saja pada anak perempuan tapi juga pada orang lelaki. Sehingga Syekh Tahir Jalaluddin untuk mencabar pemikiran ni, dia hantar anak lelaki dia dan anak perempuan dia, kedua-duanya ke sekolah Inggeris, untuk mencabar pemikiran orang Melayu bahawa pendidikan tidak akan menjadikan anak-anak rosak akhlak, tidak akan menjadikan anak-anak masuk Kristian, tidak akan menjadikan mereka ini terhakis nilai-nilai agama ni. Jadi apa yang perlu dilakukan dekat Afghanistan ini, maka orang Afghanistan sendiri yang mesti bangkit dan mencabar mana-mana adat ataupun pegangan hidup yang mengekang kemerdekaan berfikir seorang wanita. Mereka harus diberikan ruang yang secukupnya untuk membangkitkan potensi mereka. Ini kita dah lalui di negara kita yang mengamalkan tradisi pingit. Orang Melayu dulu mengamalkan tradisi pingit, di mana anak-anak perempuan tak boleh keluar rumah kerana semua urusannya akan dilaksanakan oleh ahli-ahli keluarga yang lelaki, abang-abangnya, ataupun apabila dia sudah berkahwin oleh suami dia ataupun ayah dia sebelum dia berkahwin. Jadi itu amalannya. Sama dia Islam ataupun kurang Islam ataupun lebih Islam, itu adalah adat, semata-mata adat yang tak semestinya bersetuju dengan prinsip-prinsip syariat. Tapi setelah kita setengah-setengah tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh wanita kita seperti Ibu Zain, kemudian beberapa orang tokoh-tokoh wanita yang lain, mereka bangkit dan berjuang. Di peringkat awal memang mereka akan berhadapan dengan cabaran yang sangat besar.
bukan saja orang perempuan saja, tapi orang tokoh-tokoh daripada kalangan seperti Pendeta Zakbar, seperti Profesor Zulkifli Muhammad, Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Mereka ini berusaha untuk mengeluarkan masyarakat daripada belenggu adat yang akan menyebabkan ketinggalan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saya nak sebut pada Puan Anita, saya ini bukanlah seorang yang bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Afghanistan, tidak. Saya nak melihat wanita Afghanistan itu bangkit dan potensi mereka dapat dikembangkan supaya mereka boleh menjadi a very important component for the society. Sebab kita tahu 50% of the society are women di mana-mana pun, dan sumbangan mereka adalah sangat signifikan. Kalau kita nafikan mereka, nafikan mereka daripada pendidikan, itu akan merugikan. That's why bila saya tengok protes on the street tu, saya merasa sangat excited. Yes, the women must fight for their rights, must tell the government that they mean business. It's not enough for the government just to flash. Sebab kita tengok Taliban, mereka buat press conference, mereka jemput media antarabangsa dan mereka jelaskan bahawa mereka bukan Taliban yang dulu. Mereka sekarang berbeza daripada pandangan ataupun penilaian kita yang dulu. They have changed. That's what they say. But they have to prove it with action. So, apa yang dilakukan oleh wanita ini patut kita sokong. Pastikan bahawa mereka mendapat hak mereka, hak pendidikan. Bahkan kalau kita tengok government Afghanistan sekarang pun cuma ada 8 ministry and there's no women. Kita harap walaupun pada tahap ini mereka tak wujudkan lagi Kementerian Wanita, tapi sekurang-kurangnya bagi setiap ministry itu kena ada satu section di mana wanita yang akan menerajuinya. And later on insya-Allah kena ada satu kementerian yang khusus yang mengendalikan isu-isu wanita dan kekeluargaan. They must be fully empowered. Kita nak Afghanistan ni jadi macam negara kita juga, or even better, because they have the potential. They have the potential. Kalaulah maknanya kita bersama-sama membangunkan sistem pendidikan mereka, pendidikan mereka. Sebab itu saya sebut sebelum ni, semua negara-negara Islam hendaklah memulakan proses membuka saluran-saluran diplomatik, kemudian menawarkan perkhidmatan dan kepakaran, melabur untuk mereka membangun sektor yang paling penting, terutama sekali pendidikan. Sebab tu saya kata 20 tahun Americans in Afghanistan, apa yang mereka buat ni? Mereka spend $2 trillion within the span of 20 years, dan itu sebenarnya hanya untuk industri persenjataan dan menyuburkan corruption. It's a very corrupt country. Sebab tu kita tengok Ashraf Ghani, when he left the country, and he brought with him millions of dollars in cash. Jadi ini semuanya telah menggagalkan usaha untuk membangunkan Afghanistan. Bukan saja memberikan hak kepada wanita, tetapi menggagalkan Afghanistan secara keseluruhan. Dan insyaAllah kalau kita fully committed untuk untuk bantu mereka, assist mereka, saya percaya Afghanistan boleh keluar daripada keadaan kemunduran yang mereka hadapi pada hari ini. Tetapi kita kena ingat, ada elemen-elemen yang berusaha untuk bring Afghanistan back to the old ways. Ada, sebab kumpulan-kumpulan ekstrim ni memang ada di mana-mana. We must make sure that we keep this extreme group at bay, supaya mereka tidak menguasai keadaan, dominating the scene. Mereka ini harus dibanteras, kerana mereka memang nak Afghanistan itu jumud seperti 20 tahun ataupun 30 tahun sebelumnya. Dan mereka punya penafsiran Islam yang jumud, yang beku, yang tidak membangun, yang tidak rahmah, itulah yang mereka nak kekalkan menjadi mainstream dalam masyarakat. Ni kita tak boleh benarkan
dan semua negara-negara Islam, khususnya Malaysia, yang kita tahu punya tafsiran Islam yang progresif, yang mengangkat Islam ini berdasarkan kepada maqasidnya, maqasid syariah yang kita sedia maklum, itu kita perlu apabila keadaan mengizinkan nanti, I think we should take the lead, take the lead bersama dengan negara-negara Islam yang progresif yang lain. We need to do this. This is the time. This is the best time to help them. Sekiranya kita meninggalkan mereka, mereka mungkin akan ketinggalan, balik pada zaman sebelumnya kerana dipandu oleh orang-orang yang mempunyai tafsiran-tafsiran yang negatif seperti ini. Berkaitan dengan bantuan tu yang ditanyakan oleh Dr. Nur Hashimah tadi, I think one of the best bantuan yang kita boleh berikan seperti disebut oleh Iwan Ridley baru-baru ni ialah kita sponsor teachers. Sponsor teachers. Mungkin we need to train them, a group of teachers macam Peace Corps yang US buat tu, untuk maknanya mereka boleh dedicate themselves dan bantu untuk pendidikan daripada peringkat rendah lagi, peringkat tadika lagi, supaya foundation ataupun asas pendidikan Afghanistan itu boleh kita bina. One of the areas lah yang saya rasa kita boleh invest. Of course, there's a lot of challenge macam yang disebut oleh Puan Anita sebentar tadi. There's a lot of challenge, dan saya sangat setuju kita don't just go in, kita perlu ada NGO pelaksana, dan kita pun sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan IDP Afghanistan. Kita always berbincang dengan dia apa prioritinya, menentukan bagaimana kita boleh menyumbang dengan optimum, supaya kita punya penglibatan di Afghanistan ni bukan touch and goes seperti yang kita buat dekat Gaza. We have been established there, we have an office. Jadi kalau kita nak terlibat secara long term, perlulah kita mempunyai suatu network yang kukuh, dan juga go through apa yang disarankan oleh Puan Anita melalui Mercy Malaysia contohnya. Wallahualam. Terima kasih. Itulah Dr. Baik. Dua cadangan yang kita boleh bawa balik show malam ni, bawa balik dan kena kaji dan kena buat. Itu benda yang saya rasa rose to rose, yang kecil-kecil ni jadi besar bila mana kita ambil yang sedikit tetapi kita cuba laksanakan. Pandangan yang bernas daripada Anita tadi, subhanallah, even 20 years ago, tapi pengalaman tak pernah dilupakan, dan itu yang mendewasakan kita kan. Begitu juga dengan apa yang diberitahu oleh Dr. Hafizi, pandangan yang sangat tuntas saya rasa berkait dengan sejarah bukanlah satu benda yang kita tinggalkan, tetapi dialah menjadi dasar tadi. Mungkin kita boleh teruskan show sedikit, mungkin kita ada lagi masa. Saya rasa masih ada soalan lagi sebenarnya kita boleh tanya. Betul, sebenarnya sangat banyak soalan daripada grup WhatsApp, Telegram, dan juga kita ada ramai viewers di Facebook, MyCARE dan juga Rose. Tapi disebabkan kekangan masa, mungkin tim teknikal boleh naikkan beberapa komen terlebih dahulu. Jadi daripada sisters kita di Palestin, Abir, the situation with Taliban and movement now reminded me of the early years of Intifada, when Islamic movement was trying to force women to wear hijab, especially that we were getting out of the communist Egyptian ruling and falling under Jewish occupation. Afghanistan needs to learn the moderate model of Islam that is represented by Malaysia and Turkey. InsyaAllah, kita menuju kepada negara rahmah. So mungkin kita boleh memperkenalkan model negara rahmah juga kepada Afghanistan nanti. Ada satu lagi. Ada sambungan ke komen tadi? Tim teknikal komen tadi ada sambungan? Okay. Kalau tak ada, okay, sikit lagi. Muslim countries like Malaysia can help and replicate the same renaissance to this country that is rich with natural resources. Okay, terima kasih banyak. Thank you so much Abir for your comment. So Abir juga sebenarnya berada dalam tim MyCARE di Gaza sendiri, dan macam yang Dr. Hafizi mention tadi, rose to rose, kita tak cakap kita on par dengan MyCARE, tapi kita berkembang bersama-sama dengan MyCARE, di mana aktivis rose to rose memang melakukan banyak kerja di lapangan lah, on the ground.
Dan terutamanya selepas peperangan di Palestin memang sangat banyak yang kita buat on the ground, especially on psycho-social activities di sana. InsyaAllah in the future MyCARE akan keluarkan report untuk penonton dan juga penyumbang MyCARE pada masa depan. Okay, saya ada satu soalan daripada WhatsApp untuk Anita. So maybe we can just go direct to the questions. Anita, if you were given another chance to help women and children in Afghanistan now, what and how would you do it this time compared to the 20 years ago? Would you like to share with us? Yeah, I think the first thing I would do, which we didn't do enough of, is to really be able to speak to the women. So masa tu macam bidang terjun lah masuk Afghanistan kan, kita pun rely on secondary information. So spending a lot more time doing proper assessment as you should do before you go in, trying to get as much, first you build trust with the locals to be able to access the women and to find out what their needs are, because kadang-kadang kita punya thinking of priority is not actually what's needed at that point in time. And then to make sure that I mean, it sounds difficult, but at least to understand what the priorities are in terms of family needs, know that's the first thing. I think the second thing is sambil kita provide basic needs, then we need to look at what their current skill sets are. So similarly to the program that I do here in Hasanah in Malaysia, actually, sometimes kita fikir they don't have the skills, so kita perlu bertanya. So macam what Tan Sri Dr. Jamila had actually made a suggestion at the time 20 years ago is that actually a lot of the women can sew. And what we were trying to facilitate at them, they can sew these beautiful shawls. Dia ada skill set sebenarnya. So gunakan skill setnya that's within their culture. So you don't have to introduce new things in order for them to be able to sell, to provide income with the family. And I think, and also like when you want to do programs, and we did do that actually, and what's important is that when you do programs, you want to invite the programs, like I said, like you cannot rush. No, you need to have a plan after the assessment, a bit long term, your short term and medium term. So ensure that that you do those kind of assessments, so that then you can think about the kind of funding you need, because developmental work is very long. And immediate thing is part of the assessment is to find out can they read or write, because even if like macam kat Sudan kan, we decided that we cannot educate them fully, at least make sure that you address their literacy, both the children plus the women as well, because that's a basic understanding. So I totally agree with Prof that education is key, but because there has been a lot of things going on there, actually even within the 20 years schools have opened, so hopefully it is not completely at a lower par from when I was there as now. There's probably been more teachers, so you have to leverage on that skill set, because one of the things that the best thing that you can do for them, and I know there are many organizations that are doing this, is while you want to work there, while you're looking at training for them, you hire the locals to be able to do some of the things that you want to do. So which you have done very well in Gaza and other places, because even like as post-COVID, the first thing that we wanted to do is about that they are in poverty, is to be able to hire them supaya dia boleh buat kerja-kerja yang dia part of your program, and then they can do it in their language. It's just that you need to give guidance, macam like Dr. Fauzia remembered, that in different countries that we've gone to, we looked at who they had, whether nurses or teachers and all that, and then we build their capacity, because maybe their teaching or their style is not sophisticated or not updated. So look at what is actually available right now, rather than wanting to introduce, make assessments, try to find out as much as possible, not only from the men, but get permission to also speak to the women on that comparative, say that out of compassion and understanding that we want to understand their needs, so that we can hear from them. Because of course when you go in, you don't say like, oh, you should change, you should never go in there. Then I and the other thing that's very important as well, which that I would do differently from before, is to make sure that there's a better sense of security lah. So make sure that your security SOPs are all in place, because you don't know what can happen next. Kan? I think those are looking at expanding skill sets. And then the other thing also, I think that we could have done better, which I don't know what the situation is now, is to also look at, out of the basic needs, while you give makanan and air, what kind of food security can you also support them? Because can you introduce some ways that they don't have to depend on having to buy food? I don't know whether that's possible, but that's something maybe, when we start, when you do program for food security, then people understand that, it's for survival. It's not because you want to bring whatever values and all that. So I don't know what the situation is. So they have very basic food, but even now,
upon reflection, I don't think we ever looked at. All we thought about at the time, bagi bantuan means macam kat sini lah, oh there's food pack, right? Which is foreign. In fact, at the time was hilarious. Ada ke orang nak bagi Maggi mee? Macam ada yang memang makanan Maggi mee That's the fact. Pakistan. Tapi find out what it is that's diet. No, in your wanting to do good, find out lah. And yeah, be very open. Lots of things that could have been improved, but yeah, initially that's what it is. And even like I said lah, basic literacy, and if not basic literacy, also how to manage, how to earn income. That's very important, and then how to manage your finances. And also, I think if it's so difficult to access the women, then when you do programs, then you have to do programs as the family. What you can ask them as a family, what kind of projects can you build the skills? How can you do it as a family rather than individuals? So that different members of the family don't feel sidelined. So kadang I have to say lah, some of these programs, always insisting about women's program. I'm like, everybody has needs actually in the family. So can you look at support from a family basis so that within the same family, the men are supported in one way, the children, so you have to do different programs, but it can be very expensive to do that. But you don't have to impact thousands of people. You impact 20 or 100 as a start point. It's good. Betul. Especially on the education is a game changer kan. When you say that, dia terus ada comment on that. So I think one of the main important thing is actually we really need to implement on education lah. Rakyat Afghanistan sendiri kena keluar daripada kepompong literasi ni. Tidak boleh membaca. Macam Malaysia kan kita ada 3M membaca, menulis dan juga mengira. So this is very basic, which I think this is also something that we can also suggest to them kan untuk adopt. Okay, disebabkan kekangan masa, kami mohon maaf rasa lebih masa. It's supposed to be only 1 hour program, but because the conversation is actually really good, dan sangat banyak soalan yang minta maaf kami tak dapat nak sambung lagi. So before I pass to my co-moderator untuk summarize, saya nak share satu kata-kata daripada Confucius. Kemuliaan terbesar bukanlah kerana kita tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali jatuh. So we should learn from history and never to repeat the history. So sebagai conclusion, saya pass kepada Dr. Hashimah. Okay. Terima kasih Shu. Terima kasih kepada pendengar yang masih setia lah mendengar sesi kita malam ni, webinar kita malam ini. Saya faham mungkin ada yang tak puas hati kerana kita tidak menghentikan kita punya speaker malam ni semua kita bagi free je kan untuk cakap kan. Jangan kecil hati ataupun jangan risau. Sekiranya masih ada yang ingin berminat nak kita kupas lagi tajuk ni, sebab memang wanita dan kanak-kanak ni kalau tajuk dia kita kupas dengan tepat dan berisi dia memang tak akan berhenti Macam itulah wanita kalau bercakap kan, depan pintu pun dia boleh sambung, luar pagar pun boleh sambung, dia mesti akan ada punya cerita dia. Jadi saya rangkumkan sedikit. Sangat banyak poin, walaupun seorang speaker kita bercakap panjang dengan poin yang masing-masingnya, tetapi kita tetap boleh bawa beberapa perkara objektif untuk webinar kita malam ini. Kita dapat lihat masa depan wanita Afghanistan di bawah Taliban 1.0 ke, 2.0 ke, 3.0 ke, atau di bawah pimpinan yang dipilih oleh rakyat Afghanistan nanti, kita tetap melihat bahawa masa depan mereka sangat-sangat cerah. Kerana apa? Kerana adanya masyarakat yang masih peduli kepada mereka. Dan masyarakat ini adalah terhasil daripada mereka sendiri, dan masyarakat ini tergolong juga daripada masyarakat luar negara. Jadi kita kena sentiasa memperhatikan semua masyarakat di mana-mana saja negara mereka berada, untuk kita tetap memastikan masa depan ini tetap dibawa dan tetap disokong untuk kekalkan pendidikan terutamanya. Jadi malam ni kita bersetuju untuk a few project ataupun agenda yang kita nak teruskan dalam memberi bantuan kepada wanita dan kanak-kanak di Afghanistan. Antara yang pertamanya adalah education. Dan kita melihat bagaimana Mercy melaksanakan misi perubatan. Mungkin kita juga boleh melihat salah satu perkara ini dengan kerjasama NGO untuk dia jadi satu projek yang jangka panjang. Dan kita memerlukan lagi rakan-rakan, sukarelawan dan juga aktivis di luar sana untuk memberi cadangan kepada Rose to Rose dan juga MyCARE untuk kita teruskan empowered women and children di Afghanistan.
Saya nampak macam Dr. Hafizi nak cakap lagi ke? Boleh je Doktor? Jika ada 1, 2, 3 mungkin boleh? Nak tutup nak rumuskan? Boleh. Kita serah lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua mempunyai suatu sikap positif terhadap perkembangan di Afghanistan ni. Kalaulah Amerika tidak keluar daripada Afghanistan 2 ataupun 3 minggu yang lepas, mungkin kita pun tak perasan. Walaupun kita telah mengikuti isu ini sejak Soviet invasion 1979 lagi, and then kita merasakan seolah-olah Afghanistan has been forgotten, sehinggalah Amerika announce akan keluar, kemudian it create a renewed interest on Afghanistan. Alhamdulillah kita welcome semua perubahan yang positif untuk masa depan Afghanistan. Kita mendoakan agar mereka terus cekal dalam menghadapi cabaran yang cukup besar, dan kita sebagai umat Islam dan seluruh masyarakat antarabangsa bersama-sama berganding bahu untuk mengangkat Afghanistan supaya mereka boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan semua masyarakat antarabangsa. Jadi itu harapan kita, itu doa kita, dan semoga kita dapat terus memberikan sumbangan dalam apa bentuk pun dalam menjayakan usaha murni ini, insya-Allah. Itu sajalah Dr. Nurul Syamah dan Syuhada. Terima kasih Dr. Hafizi. Okey, kita bagi peluang juga kepada Anita. Kita tutup dengan suara komen daripada women kita, wanita kita sekarang lagi. Silakan Anita. Saya nak berakhir dengan mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk cakap sepatah dua, lebih dari sepatah dua. Itu pertama sekali. Dan yang keduanya, I wish Rolls-Royce all the very best, dan juga NGO-NGO Malaysia yang lain. Memang no matter whatever our political or religious beliefs, we cannot give up on people kan, sebagai ordinary people, and we have to look at the lived realities of ordinary people. And then saya harap, so kadang-kadang nak dapat funding untuk Afghanistan ni agak payah sebab banyak sekarang krisis dan dengan COVID, tapi memang ada keperluan sangat. So saya harap yang terus dan juga MyCARE dapat mendapatkan dana, bukan hanya target 200,000 tapi lebih untuk program-program jangka masa yang panjang, because bagi pihak Yayasan Hasanah, I'll speak on before this is for my personal views, not part of Yayasan Hasanah, but on a separate note, MyCARE is also Yayasan Hasanah punya partner, dan kami telah bekerjasama, and we know that you're a very good and strong organisation. So all the best to you di mana-mana yang MyCARE bekerja, di Afghanistan ataupun di Gaza ataupun di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We feel very honoured actually bersama dengan speaker kita Anita Ahmad, Ketua Sektor Pembangunan Komuniti Yayasan Hasanah, dan juga kita sangat-sangat gembira dapat bawakan Dr. Hafizi, iaitu pengerusi MyCARE, dan juga bersama saya rakan kita Shu. Kita nak bawa lagi nanti, kalau ada yang berminat boleh tinggalkan komen sama ada nak kita teruskan lagi atau tidak webinar ni. Dan kita juga minta maaf kepada pendengar kerana mengambil masa lebih sedikit daripada yang kita janjikan untuk tamat. Namun saya mengharapkan kita tidak tinggalkan tajuk ini di sini sahaja, dan kita teruskan dengan kajian dan juga bacaan kita untuk ambil peduli. Dengan itu saya rasa kita stop di sini atau kita berhenti di sini dahulu, dan stay safe, take care of your health semua orang. Kita masih terus berjuang untuk membebaskan negara kita Malaysia yang tercinta ini daripada wabak COVID-19. Dan juga kita tidak terkecuali untuk terus mendoakan saudara mara kita dan masyarakat di seluruh dunia untuk kekal dengan amannya, insya-Allah. Dengan itu kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.